DHD CNC Abarim Pranab Nunisa Aphan Katengkheng Aputha Karbi Farmer Association Atum Kapinren Laki Inko Rapi Suse Asong Akema Kepate Kukji Aphan West Karbi Anglong Atowar Kemi Parlit Alampen Congress Asongja Atum Kachesong Den Dagat Along BJP Pen Lok Sabha Kilik Amai Kangni Kilik Aphan Kachethi Kardom ada belta lang peneli belta thanwang thare harmony be non beltang ton pen arjuik tha Dimahalom Dauga Abarim CNC Pranab Nunisa Aphan Katengkhengke Inko Rapliso se Hamphang Asong Akemang Aphan Kepate Kukji Abedi Pusi Karbi Farmer Association Atum Pachetak Alopen Ladak Karnews Along Belta Nangpale Karbi Anglong Along Inko Rapliso se Hamphang Asong Pen Inglong Akhe Farmer Isi Pen Isi Kachesong Asai Kedeng Angru Ahot DHD CNC Abarim Pranab Nunisa Aphan Katengkhengke Song Akemang Nangkepa Bob Dunji Aphan Pusi Pachetak Alo Along Karbi Farmer Association Atum Pachetak Alopen Nunisa Aphan Katengkheng Aputhak Tarlip Nangji Puta Karbi Farmer Association Pen Sorkar Aphan Kehang Pado Karbi Farmer Association Atum Nunisa Ke Inut Inglong Asu Aphan Keraikop Asongja Puta Kehok Pado Ladak Pinpur Thulo Pret Roxy Erni Dhonsiri Pen Dipu Amethang A motorcycle Pen Kebang Bom Ahut Nahor Bari Along Nunisa Aphan Bang Tek Abang Pu Atum Hele Pen Katengkheng Dunsi Areng Hu Pasolo Non Alang Li Guwahati Si Se Chelang Bom Lang West Karbi Anglong Atowar Adolong Kimi Parlin Alampen Congress West Karbi Anglong District Congress Committee Atum Kachesong Pado Pusi Nilitoma Pherangke Berenihi Lapen Jesonihi Ladak Karnews Along Belta Nangpale West Karbi Anglong Atowar Dolong Tehno Aputhak Pre Narkep Arni Congress Asongja Atum Kachesong Asai Pado Kaselam Kepatang Te Telhor Adolong Along Congress West Karbi Anglong District Committee Atum Kachesong Asai Dengsi Telhor Adolong Prabjin Pen Kepatang Serak Ji Aphan PWD Asai Kam Chief Engineer Aphan Panong Si Epak Pinpur Alo Pajir General public strongly concerned that the Telhor bridge which is fallen under the incomplete construction work must be completed on or before the 31st of December 2018. Due to long pendings of the said bridge constructions under the York Division of Baithalangso Road PWD Department in West Karbi Anglong District, Assam. Matijong Cheklo Angbong Telehor Adolong Kaselam Patang Te Pulote Kachesong Ahir Padoji Puta Congress Asongja Atum Ningje Karbi Anglong to actually কবলৈ গ'লে জীৱন ৰেখাৰ পথ এইটো ঘাই পথ পশ্চিম কাৰৰ দিফুটলৈ যোৱা গতিকে ইতিমধ্যে উইথিন যদি ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত যদি এই দলংটো নহয় তেনেহ'লে উইথিন আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব কাৰণ এই দলংটো আজিলৈকে 4 বছৰলৈ হৈ আছে বেয়া হোৱা গতিকে ইয়াত পানী বাঢ়াৰ লগে লগে মানুহবোৰে যোৱাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট বহুত ৰিস্ক হৈ যায় গতিকে অতি পলমে কিন্তু এই বিজেপি অট'নমাছ কাৰ্বি অট'নমাছ কাউন্সিলে বনাই দিবলৈ নহ'লে জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হৈ যাব গতিকে ইহঁতে সন্মুখী হৈ থাকক Kachesong Along Assam Pradesh Congress Committee Akonchinbang Apurba Bhattacharya Konchinbang Umesh Deka Penchenglok Penan Asongjatum Chetongdung প্ৰথম কথা হ'ল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে ৰাজ্যখনৰ একেবাৰে বিধ্বস্ত হৈ পৰা জৰাজীৰ্ণ ৰাস্তা ঘাট আদি যোৱা দুটা বছৰে আমি নিৰ্মাণ কৰাটো পৰিলক্ষিত হোৱা নাই যাতায়াতৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰিছে ৰাস্তা ঘাট আৰু যাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে চিকিৎসালয়লৈ ৰোগীক নিবৰ কাৰণে ভয় লগা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰোপৰি আজি আমি এই ৰংখাং ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ অন্তৰ্গত এই যিটো স্থানত আমি আজি ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হ'ল আজি দুটা বছৰ ধৰি এইটো পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ জীৱন ৰেখা সদৃশ এই পথটো আৰু দলংখন আজিলৈকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি ৰাজ্য চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰা কাৰ্যত আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু এই কাৰ্য অনতি পলমে সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছোঁ কথা কংগ্ৰেছত থাকোঁতে তেওঁ দুৰ্নীতিৰ সম্ৰাট এতিয়া বিজেপিলৈ যোৱাৰ লগে লগে সকলোৰে আনন্দ সৰ্বানন্দই তেওঁ গোটেই গা পা ধুৱাই ল'লে গতিকে তেওঁ এতিয়া সন্যাসী তুলিৰাম ৰঙা আৰু তেওঁৰ এটাই দায়িত্ব কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়নৰ ধনখিনি
সুন্দৰকৈ ভগাই পিটাই দিয়াটো আপোনালোকে কি প্ৰত্যাহ্বান জনাব? ৰাইজ লাহে লাহে জাগৃত হৈছে। জনসাধাৰণেই শক্তি, জনসাধাৰণক মিথ্যাচাৰৰ জৰিয়তে তুলিৰাম ৰংহাং আৰু ৰাজ্যৰ বিজেপি দলে যি ধৰণে প্ৰতাৰণা কৰিলে অপেক্ষা কৰক, 19ৰ নিৰ্বাচনতেই ইয়াৰ প্ৰতিফলন ঘটিব। সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুৰ্দাবাদ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুৰ্দাবাদ। চৰকাৰ হাই 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 হাই, মোদী চৰকাৰ হাই হাই। लोकसभा किलिक आर्नी कते बक लांग दाम पेन नन हेजों बीजेपी पेन देनाघाट अलong इसी किलिक कचथिक अमाय पदो पुसी देनाघाट पेन कार्ड न्यूज अलong बिरटा नांग पले सामिलांग सो ब्लॉक मंडल पेंटा नन के वांग जी लोकसभा किलिक अफान चिसिक चिदांग पन तांगलो ब्लॉक मंडल अमाय फुचंद्र सिंह इंटी पेंसी किलिक अफान कचिसिक अमाय पदो कार्बेंगलो टनमस काउंसिल ईएम राजू टिसो ईएम बारिम कांगबुरा टोकबी बीजेपी इस कार्बेंगलो कमिटी अचुनबा सारसिंग फांगचो लापेन पिनान असंगजा अतुम किलिक कचिथिक अमाय अलong चितंगदु नन मलम सपोर हन बेटामु टन पनिक्सिना J&J Mandu has come to twist your taste with ethnic traditional dishes, noodles, rice, main course, beverages, soups and many more. A restaurant that makes you feel alive and energized. You can be out there enjoying the things you love. Parties like wedding parties and birthday parties are also taken up. On any occasion, the order must be given at earliest time. For more queries, please contact 9435-925-116. J&J Amandu, Difu Karbi Anglong Birla, near Bharat Petrol Pump. A family restaurant, a part of your family. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong Akenang Solahormu Ason Salam Pontanglo. Lasinang Tum Arniwang Kenang Sot Kecho Ason La Pentesri Alang Hiti Kulat Along Long Pon Ikji Kang Sirtang Kijun Alang Tharwe Alang Teso Alang Kecho Ajam Tu Tharmit Aduk Telua Kreng Chitronola Ukthor Pen Chenglok Ong Dung Hemalong Akenang Sot Hormu Long Pon Ikji. Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Come one, come all. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc.
Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar India. Dhinamo Piputat Bertalong Wangtulo. Non Hejong Bokajan Subdivision HDP Ahawar Along. Tomon Kete Kebang Ajong School Hem Asarnunga Tingpen Chenglok Rihing Ame Akrab. Apan Thengpi Arong Kebab Ajok. Katikuk Dolo Pose Katnu Salong Berta Nang Pale. Bokajan Subdivision ke Parlo HDP Ahawar Pre Narkep Arni Tomon Kete Kebang Ajok 0 point CCI Quarry Ram Terang Arok. Dilajan LP School Akhiadat Nahok Tanglo. Dilajan LP School Ahem Asarnu Ating Tomon ke oi plang ajok thanbang lapen usomar lukechar liji atum katikuk pen chitong nanglo athai pen athai me rihing apha thengpi arong kebab ajok rihing ame ta aviderlo pusi rong ason ningri renti ada belta mang lapan sekang ton paniglo dume thakme kurang thu